Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita selesaikan satu hari daripada Ramadan. Ini malam yang ke-6. Mudah-mudahan Allah sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tazkirah ringkas kita, tazkirah qasirah ba'da salatit tarawih, selepas tarawih ialah al-fawaid, faedah-faedah daripada atau potongan atau berkutipan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada perkataan ulama. Barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dengarkan semua. Allah diperdukan kepada kamu puasa sebagaimana diperdukan kepada orang-orang sebelum kamu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di puasa Ramadan ini adalah pada tahun yang kedua daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu berpuasa Ramadan. Barakallah. Kalian kalau kita tengok dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpuasa 9 kali kerana dia hidup di Madinatul Munawwarah selepas berhijrah 10 tahun. Tahun yang pertama dia tidak mengerjakan, belum lagi diperdukan Ramadan, maka tahun yang kedua seterusnya sehinggalah dia wafat 9 kali puasa Ramadan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 2 peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama Fathu Makkah, penaklukan negeri Makkah. Penaklukan negeri Makkah itu adalah pada bulan Ramadan. Dan peperangan Badar juga pada bulan Ramadan. Tuan-tuan pas sekalian, dan 2 peperangan ini masya-Allah Allah bagi pertolongan. Jadi orang Islam sebenarnya tidak perlu banyak makan itu dalam peperangan, masya-Allah. Biarpun sedikit orangnya kurang makan, tapi kalau Allah beri pertolongan maka Allah akan berikan kemenangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa bulan Ramadan imanan, karena beriman dan juga karena mengharapkan pahala daripada Allah, diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Kemudian maqama ramadhana, siapa yang berdiri qiyam. Sebab itu tidak boleh dipisahkan puasa dengan qiyam. Siapa yang berdiri pada bulan mengerjakan perkara-perkara yang sunat, terutama berdiri untuk salat, qiyam tarawih atau qiyam witir, qiyamul lail. Siapa yang berdiri pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena beriman dan mengharapkan pahala, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Ada satu lagi, man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri untuk mencari atau beribadah pada malam Lailatul Qadar, Allah ampunkan baginya dosanya yang telah lalu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bal ya balighu anni walau ayah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Sampaikan apa yang kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastikan saja dia adalah hadis yang sahih. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan barakallahu fikum, hadis yang sahih, barakallahu fikum, qala sallallahu alaihi wasallam, baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Hadis diriwayatkan Abu Daud, hadis yang sahih. Sini ada disebutkan nombor hadisnya 2366. Baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau buat bersangatan waktu masukkan air ke hidung melainkan jika ada engkau berpuasa. Tuan-tuan puan sekalian, daripada sunnah berwuduk kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung. Tuan-tuan puan sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bersangatan. Kalau kamu kalau menghirup air ke hidung itu buat bersangatan, berlebihan. Bukan sikit saja, tapi hirup dia dengan betul-betul, melainkan engkau puasa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu boleh berkumur-kumur dan boleh memasukkan air ke hidung biarpun kita puasa, tapi jangan bersangatan. Itu yang diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim ini dia berkata, hadza dalilun ala anna as-sha'ima la yubaligh fil istinsyaq. Diambil daripada hadis ini, kalau orang sedang berpuasa, janganlah dia bersangatan untuk memasukkan air ke hidungnya dan juga untuk berkumur-kumur. Karena yang demikian itu boleh membawakan kepada masuknya air kepada kerongkongannya, maka boleh membinasakan dengannya puasanya. Lakin lau faradha annahu balagha wa dakhala al-ma'u ila jawfihi biduni qasdin fa innahu la yuftiru bidzalik. Katanya kalau seorang itu tuan-tuan dan puan sekalian dipardu takdirkan, kalau sekiranya dia masukkan air ke hidung tadi itu ataupun berkumur-kumur, sehingga masuk ke dalam masuk ke dalam ke dalam kerongkongnya, maka katanya tidak membatalkan. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak buat dengan sengaja. La yubtiru bidzalik lianna min syurutil fitr, syaratnya boleh membatalkan itu bahwa adalah orang berpuasa itu dengan berniat ataupun dengan sengaja. Barakallahu fikum. Jadi diambil daripada hadis ini, kalau kita tidak berpuasa maka bersangatan itu, apalagi bangun tidur, bersangatan untuk menghirup air ke dalam mulut, karena tuan-tuan puan sekalian dia disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ajaibnya tuan puan sekalian, mungkin kita tidak perasan, dua hidung lubang hidung kita ini dia ganti-gantian. Kalau kamu perasan nanti tengok, setengah yang sebelah ini, kemudian nanti satu hari akan pindah ke sebelah, begitulah seterusnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi diambil daripada hadis ini, kalau kita berpuasa boleh berkumur-kumur, boleh masukkan air ke hidung, tapi jangan bersangatan. Sekiranya dia buat juga dengan bersangatan tapi tidak dengan sengaja masuk air ke dalam, tidak membatalkan puasa itu. Boleh tuan-tuan sekalian, itu yang disebut oleh ulama tentang hadis ini. Seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ghazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana ghazwataini. Kami berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dua peperangan. Yauma Badarin, pada peperangan Badar, wa yaumal Fathi, dan penaklukan negeri Makkah.
Ya, yang Badar tahun yang kedua dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penaklukan negeri Makkah pada tahun yang ke-8. Fa'aftarna fihima, maka kami adalah berbuka pada keduanya. Yang daripadanya kalau orang yang musafir boleh berbuka, apalagi lah nak pergi berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak puasa. Barakallahu fikum. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fasama hatta balagha asbana summa da'a bi ina'in min ma'in fashariba naharan yuriyahun nasa fa aftara hatta qadima Makkah. Ya, qala wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa aftara faman syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir ia pada bulan Ramadan, maka dia berpuasa sehingga sampai kepada Aspan. Dan sebelum sampai ke negeri Makkah ini, tuan-tuan puas sekalian, Aspan ini perjalanan daripada Madinah ke Makkah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dengan bekas yang ada padanya air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minum ya di siang hari supaya semua orang tengok. Masya-Allah, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan bulan Ramadan. Tuan-tuan puas sekalian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air dan dia minum di khalayak ramai supaya semua orang. Fa'aftara, maka dia pun berbuka sehingga dah sampai ke Makkah. Ini waktu penaklukan negeri Makkah. Kalau begitu orang musafir boleh berbuka. Tuan-tuan puas sekalian. Ya, kemudian Ibnu Abbas dia berkata, ya, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa dalam waktu musafir dan waktu dan dia berbuka. Musafir dan maka siapa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa waktu musafir dan pernah Nabi berbuka. Jadi bagaimana? Iya, siapa yang berkehendak dia boleh puasa dan siapa yang berkehendak dia boleh berbuka. Tapi dalam peperangan itu nampaknya kayak seolah-olah Nabi suka supaya semua orang jangan berbuka, jangan berpuasa. Barakallahu fikum ya. Tapi tuan-tuan puas sekalian, ya. Seorang alim yang haya dia berkata, ya, seorang alim tuan-tuan puas sekalian, dia musim taat itu. Abu Usmanin Nahdi rahmatullahi alaih, dia berkata kana salafu yu'azzimuna salasa asyaratin. Katanya ulama-ulama salaf dulu mereka memuliakan 3 10. 3 yang 10, 10, 10. 3. Yang asyrul awal minal Muharram, 10 yang awal daripada Muharram. Kita disunatkan berpuasa itu tuan-tuan puas sekalian. Ya, kemudian wal asyrul awal min Dzulhijjah, begitu juga 10 awal daripada Zulhijjah. Satu lagi, asyrul awakhir min Ramadan, 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. 10 yang awal daripada Muharram, ya, 10 yang awal daripada Dzulhijjah dan 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Ya, tuan-tuan puas sekalian, ini wasiat bagi orang yang berpuasa. Tazakkar nikmatallahi 'alaika bihuduri syahri Ramadan. Selalu ingat nikmat Tuhan kepadamu bahwa Allah telah hadirkan engkau hidup di bulan Ramadan. Wahmadillah, dan puji Allah, kata alhamdulillah. Ya, ya, atas sampainya engkau pada bulan Ramadan, dan mintalah kepada Allah semoga ya Allah tolong kita untuk buat taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih At-Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum ya tadkhulu jannata rabbikum. Ini seolah-olah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ittaqullaha rabbakum, kamu takutlah kepada Allah Tuhan kamu. Kamu sembahyanglah lima kamu sembahyang 5 fardu, dan kamu puasalah bulan kamu bulan Ramadan, dan kamu tunaikanlah zakat harta kamu, dan kamu taatlah ya ulil amri daripada kamu, dan kamu akan masuk surga Tuhan kamu. Kamu akan masuk surga Tuhan kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum.
Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dia berkata, anna Hamzah bin Amrin al-Aslami, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini orang yang banyak berpuasa. Ya qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumu fis safari wa kana katsiras siyami faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Hamzah ibni Amr al-Aslami radhiyallahu anhu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bolehkah aku puasa pada dalam musafir, ya musafir dan dia hendak berpuasa. Ya, dan hamba Allah ini Hamzah ibni Amr al-Aslami banyak berpuasa. Ya, berpuasa sunat, tuan-tuan puas sekalian. Maka dia pun Nabi pun bersabda, in syi'ta fasum, kalau engkau suka engkau boleh puasa. Dan jika engkau suka, engkau boleh berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih. Itulah tuan-tuan sekalian sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sama ada hubungannya dengan puasa ataupun yang tidak. Tuan-tuan sekalian, ya kita ambil beratlah dengannya. Barakallahu fikum, balighu anni walau ayat. Kamu sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.